नमस्कार बंधुगण एमती सबुदिन राशिफल देखापी आमर ये चैनल टी आपण मैंने निश्चित भाव में सब्सक्राइब कर दिंतु कारण आपण मैंने निज ग्रह एवं नक्षत्र विषय में सदा सर्वदा अपडेट रहीपर। नमस्कार बंधुगण मुझे वैष्णव सुधाकर। चलतु आम यही 2025 मसीहा डिसेम्बर मसरे धनु राशि व्यक्तिविशेषकर यही मसटी किपर भाव में कटो आम से विषय में आलोचना करनेबा। ग्रह मानकर चलन को आम जाणीनेबा। मंगल महाग्रह 7 डिसेम्बर धनु राशि को गमन करिवे। रवि महाग्रह 16 डिसेम्बर धनु राशि को गमन करिवे। बुध महाग्रह 6 डिसेम्बर बिछा राशि को गमन करिवे। शुक्र महाग्रह 20 डिसेम्बर धनु राशि को गमन करिवे। धनु राशि होउछन्ति राशि चक्रर नवम राशि। यही राशि अधिपति महाग्रह होउछन्ति बृहस्पति महाग्रह। बृहस्पति महाग्रह डिसेम्बर मास सकाशे अष्टम भ्रमण करुछन्ति। अष्टम बृहस्पति बहुत शुभ फल प्रदान करथांती। बृहस्पति महाग्रह अष्टम उच्चस्थ हो रही फल आपण घर परिवार निश्चित भाव में खुशी लहरी खेल आपणकर घर संपर्क निश्चित भाव में दृढ़ हम। जदि स्वामी स्त्री मध्य पूर्व कौन प्रकार मतभेद हो रही झगड़ाझाटी किसी लगी से आपणकर निश्चित भाव में सुधार आसब। बापा पुओ भाई भौणी संपर्क निश्चित भाव में दृढ़ हम। आपण घर उन्नति निश्चित भाव में बढ़ आपण घर उन्नति हम। जदि आपण घर पूर्वर किसी करज रही आपड़ से किसी परिमाण निहाती भाव में सुझीदेवे। यही मसरे आपणकर घरोई एवं बाहर शत्रु मैंने आपणकर विशेष भाव में कौन प्रकार किसी क्षति करें ना से मैंने विशेष भाव में आपणकर क्षति करने चेष्टा करेंगे ना कारण जेहेतु आपणकर बृहस्पति महाग्रह उच्चस्थ अच्छा शत्रु मैंने जिते चेष्टा कले से निश्चित भाव में विफल हेबे एवं विफलता तांकर मन को शांत करदेव। से आपण हईराण हरकत करने आदौ चेष्टा करेंगे ना। छोट छोट कम आपण साई पड़िशा कि कौन सी जगार आपण निश्चित भाव में सम्मानित हो पारती। केउ दिगरु ना केउ दिगरु आपण को निश्चित भाव में द्रव्यमान प्राप्ति हो। महिला मानक यह मसरे सुना गहना किणवार सौभाग्य निश्चित भाव में प्राप्ति हो। जदि आपण घर कौन सी कम पूर्व अटकी रही पुनर्बार आरंभ होगा सहित आपणकर घर आर्थिक उन्नति निश्चित भाव में बढ़। एवं चलतु आम स्वास्थ्य क्षेत्र पर नजर पकाइबा। बृहस्पति महाग्रह जेहेतु अष्टम अच्छा सी आपणकर घर परिवार शुभदायक किंतु आपण स्वास्थ्य से निश्चित भाव में अशुभ फल प्रदान करेंगे। उच्चस्थ हो रही बृहस्पति महाग्रह आपण स्वास्थ्य क्षेत्र में आपण को निश्चित भाव में अशुभ फल प्रदान करेंगे। फल आपण पेटर प्रायतः समय गैस लगी आपणकर सामान्यतः मुंड बिंधा एवं बेकर जंत्रणा हेब। चर्बी जातीय आपणकर कौन प्रकार रोग हो एवं पेटरे कौन प्रकार अंगरे आपणकर किसी असुविधा देखादेव। यही मास सारा आपणकर प्रायतः समय गैस लगी यही समय आपण बाहर कौन प्रकार खाद्य को आदौ छुंतु नहीं। विशेष भाव में आपण बजार फास्ट फूड थारू दूरे रुहतु ना आपणकर गैस सहित आपण प्राय समय जड़ित हो रही। मसला जातीय खाद्य को आपण यही मसरे निश्चित भाव में वर्जन करंतु एवं आमिष ठारू विशेष भाव में यही मसरे दूरे रुहतु। जदि आपण शरीर में कौन प्रकार विशेष असुविधा हो निश्चित भाव में डाक्तर परामर्श नियंतु। एवं चलतु आम व्यवसाय क्षेत्र पर नजर पकाइबा। बुध महाग्रह धनु राशि सकाशे एकादश भ्रमण कर। एकादश जो बुध महाग्रह भ्रमण कर सी निश्चित भाव में शुभ फल प्रदान करेंगे। तेणुक आपणकर व्यवसाय निश्चित भाव में आप लाभवान हेबे। आपणकर मन चाह लाभ आपन को निश्चित भाव में मिल। जो मैंने लुहा लकड़ी कि कौन हार्डवेयर स्टोर देते से मसरे विशेष भाव में लाभजनक होबार बहुत संभावना रोचे कारण जेहेतु शनि महाग्रह ये मसरे आपणकर शुभ फल प्रदान करेंगे। फल आपणकर बेपार आपण मन चाहिए ठार आहरी अधिक परिमाण आपणकर लाभ घटे। यह मसरे व्यवसायी ग्राहक मानकर प्रचुर परिमाण में वृद्धि घटव
ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ମାସରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିଦେଶରେ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବେପାରରେ ପୂର୍ବରୁ ଘାଟା ଲାଗି ରହିଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାହା ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଘାଟା ଆଉ ଲାଗି ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ ଏବଂ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବେପାର ଠପ୍ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଧାର ଆସିବ ଏବଂ ସେହି ଠପ୍ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବେପାରରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଲାଭବାନ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଏହି ମାସରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଜାଗା ବାଡ଼ି କିଛି କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଣିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯାନବାହନ ମଧ୍ୟ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଣିପାରିବେ। ଏହି ମାସରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭ ରହିବ ଏବଂ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଭବାନ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ବୁଧ ମହାଗ୍ରହ ଯେହେତୁ ଏକାଦଶରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ବାହାଘର ଖୋଜି ଖୋଜି ନୟନ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଜୁଟୁ ନାହିଁ। ଏହି ମାସରେ ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଆଡ଼ୁ ନା କେଉଁ ଦିଗରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତାବଟିଏ ଜୁଟିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଛି ସେମାନେ ଟିକେ କେୟାରଫୁଲ୍ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ବାହାଘର କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇବେ। ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ବିନା କୌଣସି ବାଧାରେ ବାହାଘର କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାପନ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ପ୍ଲାନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ମାସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଦ୍ୱାଦଶରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଫଳରେ ସିଏ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ 7 ଡିସେମ୍ବର ପରେ ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ଧନୁ ରାଶିକୁ ଗମନ କରିବେ ଏବଂ ଜନ୍ମ ମଙ୍ଗଳ ହେବେ। ଫଳରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଫଳରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଏକାଗ୍ରତା ଆସିବ ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ସମୟ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗି ରହିବ। ଏଣେତେଣେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଆଉ ମନ ବିଚଳିତ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ପତ୍ର କିଛି ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାହାର ଯେତେବେଳେ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ବହୁତ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏ ମାସରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ କିଛି ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେଇପାରିବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା। ଆପଣ ଏହି ମାସରେ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିନ୍ଧିପାରିବେ ଏବଂ କମଳା ରଙ୍ଗର ଆଉ ଗୋଲାପ କଲରର ଆପଣ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 11 ଥରରୁ ଅଧିକା ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜପ କରିବେ ଏବଂ ହରିନାମ ମହାମନ୍ତ୍ର 108 ଥରରୁ ଅଧିକା ଆପଣ ଦିନକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରରୁ ଅଗ୍ନି ଭୟ, ସର୍ପ ଭୟ, ଚୌର ଭୟ ଦୂର ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସି ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମିଯିବ। ଏହା ଥିଲା ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଏହି ମାସର ରାଶିଫଳ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ।